Mga kasama, direkta diri sa Canlaon City. Ari kita diri sa terminal sang Balyacar Transit sa Canlaon City. Ang napulo ka unit sang Balyacar ang wala makaluwas sa bangod sang flash flood na natabo bangod sang pag-atake sang bagyong Sitilo diri sa bahin sang Canlaon City, Negros Oriental. Lubong sa lunang kag halos damage ang mga motor sang series bus nga nakapark diri sa terminal sa proper gid mismo sa San Carlos City. Sa natabo ang pagragasa sang bato, basura, ang mga tablon, kahoy, kag iban pa no nga mga nadala sa tubig baha nagikan sa Canlaon o binukid sa Canlaon, sa tiilan sa Canlaon, padulong diri sa proper sang Canlaon City. Daw hindi makibalo ang mga residente kon di sila magasugod sa paghimos kag pagkuha sa mga basura kon sa mga tablon kag sumara naglubong ang mga salakyan diri sa proper gid mismo ginabinigin sa highway sa Canlaon City. Ini ang subong wala pa gid matigayon nga makuha ang mga salakyan nga naglubong bangod may kakulangan sang heavy equipment nga gigamit ang syudad sa Canlaon kag sumara ang Negros Oriental para buligan ang mga residente mahawanan ang lugar nga ila sini ginapamtangan bago man sa bagyong Sitino. Upod kay Radyo Man Cheng Santillan, diri sa Canlaon City, Radyo Man Lar Trinidad, DYHB, Tatak Aramen.